السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمستوى الثالث إعدادي خيار فرنسية لو برينسيپ دو لا فاكسيناسيون مبدأ التلقيح. إذا كما تلاحظون dans la lutte أو كما تعرفون بطبيعة الحال dans la lutte contre les infections microbiennes les médecins ont développé des pratiques médicales préventives وقائية et curatives علاجية très efficaces. L'une de ces pratiques est la vaccination وهو التلقيح. بطبيعة الحال بالنسبة لميثود كوراتيف سنتكلم إن شاء الله في الفيديو القادم عن الاستمصال، يعني حقن الجسم بمصل يحتوي على مضادات أجسام جاهزة. Donc, le principe de la vaccination consiste à atténuer la virulence d'une bactérie, d'un virus ou d'une toxine. إذا الفكرة بطبيعة الحال وهي أننا نفقد القدرة الممرضة لبكتيريا، فيروس أو سمين par des techniques appropriées بواسطة تقنيات بطبيعة الحال محددة أو خاصة، ونقوم بحقن الجسم بهذه بطبيعة الحال الجراثيم الفاقدة لقدرتها الممرضة. إذا نتابع هذه الوثيقة بطبيعة الحال المتحركة. دونك انجكسيون دان فيروس فيفون اتينيي وهين أي فاقد لقدرته الممرضة، وسوف نلاحظ ماذا سيحدث. إذا فعلا نقوم بعملية حقن على مستوى الجلد. دونك une injection bien sûr d'un virus atténué, comme je l'ai déjà dit auparavant. Que va-t-il se passer? Ce virus, il va infecter la cellule cible, donc infection de la cellule cible du virus vivant atténué. Étape suivante, notre cellule bien sûr infectée va émettre la cytokine. C'est un médiateur chimique qui va faire appel aux cellules dendritiques qui sont déjà présentes au niveau de la peau. Étape suivante. Effectivement, voilà. Donc, notre cellule va être détruite, bien sûr. L'arrivée des lymphocytes B, donc il n'y a pas de complémentarité pour le premier lymphocyte B, le deuxième, mais le troisième, on voit très bien que les anticorps membranaires du lymphocyte B, ils se complètent avec l'antigène dans ce cas-là. Donc, il y a une préactivation de notre lymphocyte B. Il va reconnaître l'antigène. Une première reconnaissance, si on peut dire. Nos cellules dendritiques, ils vont entamer la phagocytose, bien sûr, des débris cellulaires et des particules virales de notre cellule infectée qui a été détruite. Étape suivante, voilà, effectivement, phagocytose, des débris de la cellule cellulaire et aussi des particules virales. Étape suivante, nos cellules dendritiques, comme vous allez le constater aussi, les lymphocytes B vont migrer par voie lymphatique jusqu'au ganglion lymphatique. هنا هجرة بطبيعة الحال هذه الخلايا مع الليمفاويات B عبر بطبيعة الحال القنوات عبر المسالك الليمفاوية vers les ganglions lymphatiques في اتجاه العقد الليمفاوية. Effectivement, nous sommes au niveau du ganglion lymphatique على مستوى العقدة الليمفاوية. نتساءل ماذا سيحدث على مستوى هذه العقد الليمفاوية. Donc, présentation des antigènes par les cellules dendritiques, comme nous l'avons déjà dit. Donc, activation de la lymphocyte T, T4. Multiplication et différenciation des lymphocytes T4. Donc, il y a une activation, effectivement. Étape suivante. Notre lymphocyte T4 qui a été activé, donc comme je l'ai déjà dit, va entamer la prolifération, la différenciation en lymphocyte T helper, TH, T4H, voilà. Activation aussi de la lymphocyte T8, il va reconnaître l'antigène elle aussi, voilà, T8. Donc elle aussi va bien sûr, l'expansion clonale des lymphocytes T8, elle aussi va entamer la prolifération, la différenciation en lymphocyte TC, cytotoxique. mais aussi عدد من هذه الليمفاويات T8 سوف يشكل لنا ما نسميه بالليمفاويات T8 ذاكرة. نفس الشيء بالنسبة للليمفاويات T4 عدد منها سيشكل ليمفاويات T4 mémoire بينما العدد الآخر سيشكل ليمفاويات T helper. Donc notre lymphocyte B qui a été préactivé, il attend une activation, voilà. Effectivement, elle sera réalisée par nos lymphocytes T4, comme vous le constatez. Activation des lymphocytes B. Donc, ces lymphocytes B activés maintenant, ils vont entamer un lymphocyte eux aussi
bien sûr, prolifération, une différenciation en plasmocytes cette fois-ci. Donc, comme vous le connaissez, les plasmocytes ou les balsamiyat, il y a lymphoïdes B, بطبيعة الحال منتجة لمضادات الأجسام. On voit très bien qu'il y a une production des anticorps spécifiques bien sûr par les lymphocytes B. عدد من هذه الليمفاويات B بطبيعة الحال المنشطة ستشكل لنا بطبيعة الحال منشطة، أي أنها سبق لها التعرف على الأنتيجين، إذا تعرفه بشكل جيد. دونك effectivement عدد من هذه الليمفاويات يشكل الليمفاويات B ميموار، بينما العدد الآخر سوف يتحول كما أشرت إلى بلزميات منتجة لمضادات الأجسام. Voilà. Donc الجسم الآن كما تلاحظون بطبيعة الحال il y a présence dans le corps bien sûr de la personne qui a été vaccinée, présence des lymphocytes B mémoire التي تتذكر أو تعرف l'antigène, des lymphocytes T mémoire aussi, T8 et T4 les deux à la fois, et aussi des anticorps contre cet antigène. Ainsi, le corps est immunisé contre une éventuelle infection par le même antigène, mais cette fois-ci, ça sera un antigène virulent. Voilà, أي غير فاقد لقدرته الممرضة. هكذا نقول على أن الجسم بطبيعة الحال خضع للتلقيح لأنه يشتمل أو يحتوي يتوفر الجسم الآن على لمفاويد تي الذاكرة تي 4، لمفاويد تي 8 الذاكرة، وكذلك كمية من مضادات الأجسام بالإضافة إلى الليمفاويد بي الذاكرة. إذا الجسم تعرف على مولد المضاد على الأنتيجين وهو الآن مستعد بطبيعة الحال القضاء عليه في حالة تسرب بطبيعة الحال أو تعفن بنفس الأنتيجين بطبيعة الحال مستقبلا. إذا اكتسب الآن الجسم مناعة ضد contre cet antigène. Comme nous venons de le voir, la vaccination est une méthode préventive وقائية qui protège efficacement et spécifiquement l'individu en lui permettant d'acquérir une mémoire immunitaire. إذا نكسب الجسم بطبيعة الحال ذاكرة مناعية contre un micro-organisme précis ضد واحد المتعدي مجهري أو جرثوم معين. Cette mémoire doit être néanmoins régulièrement entretenue par l'injection des rappels. إذا خاصنا باش هاد الذاكرات نحافظوا عليها خاصنا من حين إلى آخر حسب بطبيعة الحال أنواع الجراثيم أن نقوم بعملية التذكير سي لو رابيل، يعني الحقن الثاني التلقيح الثاني والتلقيح الثالث contenant des antigènes rendus inoffensifs يعني فاقد لقدرتها الممرضة كما أشرت سابقا. Au bout de quelques mois voire de quelques années, la production d'anticorps stimulée et leur concentration dans le sang est toujours suffisante. إذن دائما هناك تواجد مضادات الأجسام في الدم بكمية كافية قادرة بطبيعة الحال pour lutter contre une éventuelle infection prochainement bien sûr. Voilà. Donc, on va étudier ce graphique qui représente l'évolution du taux des anticorps, donc les injections. L'axe vertical représente l'amplitude de la réponse des taux des anticorps et des lymphocytes T cytotoxiques. L'axe horizontal, le temps. Donc, la première injection, bien sûr, هذا فقط لكي نبين شنو هو دور التذكير les rappels. Voilà. Donc, première injection. Donc, la production d'anticorps a nécessité 6 jours. Bien sûr, vous pouvez expliquer pourquoi علاش لماذا بطبيعة الحال يمكننا الشرح لماذا بالضبط تطلب إنتاج مضادات الأجسام هذه المدة الطويلة أي مدة 6 أيام، لأن خلالها بطبيعة الحال يتم تنشيط بطبيعة الحال اللمفاويات sa prolifération التكاثر ديالها sa différenciation en plasmocytes. عاد بعد ذلك بطبيعة الحال تعمل على إنتاج مضادات الأجسام. إذن كل هذه العمليات تتطلب هذه المدة أي 6 أيام. إنتاج كمية من مضادات الأجسام كما تلاحظون كمية قليلة. فوالا réponse primaire ما نسميها بالréponse primaire استجابة أولية. Donc après un certain temps on effectue une deuxième injection avec le même antigène. Voilà. Que va-t-il se passer maintenant? Donc كما ستلاحظ ربما يمكنكم توقع ماذا سيحدث بطبيعة الحال. هنا بطبيعة الحال تتدخل لمفاوية الذاكرة لأنها تعرف سابقا، لا تحتاج إلى عملية تعرف إلى غير ذلك لأنها تعرف أصلا بطبيعة الحال وهي تمت عملية تحسيس بهذا الأنتيجين بطبيعة الحال. إذا كما نلاحظ هناك إنتاج كمية كبيرة من مضادات الأجسام بالإضافة إلى أن المدة التي تطلبها إنتاج هذه الكمية الكبيرة من مضادات الأجسام كانت مدة قصيرة كما أشرت، لأن الجهاز المناعتي يتوفر على خاصية الذاكرة المناعتية هو الآن مستعد مسبقا بطبيعة الحال لمقاومة هذا ست أنتيجين بشكل بيان سور كما تلاحظ بشكل فوري وقوي. Voilà, c'est notre réponse secondaire.
إذا كما نلاحظ la réponse secondaire est plus importante que la réponse primaire. لهذا بالنسبة للتلقيح ينبغي أن نقوم بعملية تذكير أول تذكير ثاني، وكلما تكرر التذكير كلما كانت كمية مضادات الأجسام المنتجة بكمية أكبر. إذا في هذه الحالة la présence d'une grande quantité d'anticorps dans le sang de la personne le rend bien sûr immunisé contre cet antigène, bien sûr de façon efficace. Voilà. Donc, expliquons ce qui se passe au niveau des cellules immunitaires. سنحاول أن نبين ماذا يحدث على مستوى الخلايا المناعية، ربما اتضح لكم ذلك. إذن لدينا الليمفاويات B، لدينا الليمفاويات T8 و T4. Donc, étape 1, bien sûr, sélection clonale. Et une fois l'antigène est à l'intérieur, bien sûr, du milieu, au niveau plutôt du milieu intérieur du corps, donc il y a une sélection clonale, amplification clonale et différenciation. كما شرط تكاثر بطبيعة الحال التفريق لهذه الليمفاويات B T4 و T8 كما بينا ذلك سابقا. Donc les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes. Les plasmocytes, bien sûr, ils vont produire les anticorps spécifiques contre l'antigène, comme nous l'avons déjà dit. مع تشكل بطبيعة الحال الليمفاويات B الذاكرة والليمفاويات T ميموار كذلك T4 و T8 معا بطبيعة الحال. les lymphocytes T cytotoxiques هذه الموجهة لتدمير الخلايا المعفنة بطبيعة الحال. et aussi les lymphocytes بطبيعة الحال T4. Comme vous allez le voir bien sûr, je l'ai déjà dit, des plasmocytes mémoire, voilà, des anticorps sont présents dans le corps, des lymphocytes B mémoire sont présents, aussi bien sûr les lymphocytes T, T4 et T8 mémoire, ils sont présents dans le corps de la personne. Voilà, donc ils possèdent une mémoire immunitaire. Les lymphocytes B, les anticorps, les lymphocytes T4, les lymphocytes T8 mémoire, bien sûr, ceci permet bien sûr consiste أو تشكل بطبيعة الحال ذاكرة مناعية لأن الجسم يتوفر على هذه الخلايا المناعية حاليا والتي سبق لها التعرف على l'antigène. Alors ceci bien sûr, cette mémoire immunitaire, il s'agit bien sûr d'une réponse secondaire dans ce cas-là, comme nous l'avons déjà montré sur notre graphique. Donc elle est plus rapide, voilà, plus importante, كمية كبيرة، إنتاج كمية كبيرة من مضادات الأجسام et une protection durable puisque la quantité d'anticorps elle est importante. كمية مضادات الأجسام كبيرة بزاف، هذا يجعل الجسم ممنع لمدة زمنية طويلة. Voilà, merci et bon courage.